Hello everyone, good morning. Let me introduce myself. My name is Alfian Nur Hidayatullah. In her, I was given an English project for AIS, the final grade. I will explain about past continuous tense and present continuous tense. Okay, next. Past continuous tense. Explain events that are happening in the past. Jadi, past continuous tense ini menceritakan kegiatan yang telah terjadi atau lampau yang telah berlalu seperti itu. For example is I was washing the dishes when he came. Saya sedang mencuci piring saat dia datang. Lalu contoh kedua, I was eating while my brother was studying. Aku sedang makan saat kakakku sedang belajar. Formula past continuous tense afirmatif yaitu subject plus was or were plus verb one ing. For negatif yaitu subject plus was or were plus not plus verb one ing. Interrogatif pertanyaan yaitu was or were diikuti subject diikuti verb one ing. Penggunaan was or were dalam past continuous tense, subjeknya dibagi menjadi dua. Jika subjeknya I, she, he, it, kita menggunakan was. Jika subjeknya you, we, they, kita menggunakan were. Untuk mengingat mudahnya yaitu I, she, he, it was, you, we, they, were. Langsung saja ke contohnya. Example. Untuk afirmatif. Kita menggunakan rumus formulanya kita masukkan I or she or he or it plus was plus verb one ing. For example, I was sleeping. Saya sedang tidur. I di sini sebagai subjek. Jika subjeknya I, maka menggunakan was. Sleep verb one plus ing. Verb one ing. Sleeping. Lalu contoh kedua, Ayu was cooking. Ayu di sini sebagai subjek, she maka menggunakan was cook tambahi ing cooking. Jika subjeknya you, we, they maka formulanya yaitu plus were plus verb one ing. Contohnya you were eating, kamu sedang makan. You di sini sebagai subjek, maka subjek you menggunakan were, bukan was lagi. Were eating. We were playing. Kami sedang bermain. We, subjek we menggunakan were playing. They were crying. They, mereka, subjek menggunakan were. Cry, cry menangis. Crying, verb one ing. They were crying. Next. Untuk negatif, kurang lebih pola kalimatnya sama dengan afirmatif. Cuman kita menambahkan not setelah was or were. Kita masukkan formulanya satu-satu ya. I or she or he or it sebagai subjek plus was not. Was not plus verb one ing. For example, I was not sleeping. Saya sedang tidak tidur. I subjek I, maka kita tetap menggunakan was. Kita menambahkan not karena ini bentuk negatif. Sleep, sleeping. Verb one, sleep, tidur. Sleeping. Ayu was not cooking. Ayu sedang tidak memasak. Lalu kita beralih kepada subjek you, we, they. You were not eating. Kamu sedang tidak makan. You were not. Sama saja ya, seperti afirmatif tadi. Cuman kita di sini menambahkan not setelah was or were. Karena ini bentuk negatif. We were not playing. Sama ya, kurang lebih. Kita menambahkan not saja. And next, interrogatif, pertanyaan. Di pertanyaan ini kita menempatkan was or were di depan. Jadi kita tinggal memasukkan rumusnya saja. Pelan-pelan. Was plus I or she or he or it plus verb one ing.
Was I sleeping? Apakah aku sedang tidur? Was I, subjek I kita menggunakan was. Sleeping. Was are you cooking? Subjek. Are you cooking? Maka menggunakan was. Were. Kita beralih ke subjek you, they. Otomatis kita menggunakan were. Were you eating? Apakah kamu sedang makan? Were you eating? Were we playing? Ini interrogatif kita menambahkan, kita menaruh was or word-nya di depan, lalu kita menyesuaikan jika subjeknya I, see, he, it, kita menggunakan was, dan jika subjeknya you, he, they, kita menggunakan were. Selanjutnya kita masuk ke bab selanjutnya yaitu present continuous tense. Present continuous tense, a sentence used to explain an activity that is currently taking place, yaitu kalimat yang digunakan untuk menyatakan suatu kegiatan yang sedang berlangsung now. For formula positif yaitu subjek plus am or is or are plus verb one ing plus object or complement. Negatif kurang lebih sama seperti positif, cuman kita menambahkan not setelah am or is or are di sini. Kita menambahkan not karena bentuk penyangkalan negatif, ya. Untuk interrogatif kita menempatkan am or is or are di depan, ya. To be-nya di depan. Lalu kita ikuti subjek plus verb one ing plus object or complement. Jika subjek I, maka diikuti am. Jika you, we, they, maka diikuti dengan kata to be, are. You, we, they, menggunakan are. Is. She, he, it, kita menggunakan is. Cara mudahnya, you, we, they, are. She, he, it, is. Jika subjek you, we, they, maka kita menggunakan to be, are. Bentuk afirmatif positifnya yaitu you are doing homework now. Kamu sedang mengerjakan pekerjaan rumah sekarang. You di sini sebagai subjek, maka kita menggunakan to be seperti pola kalimat yang tadi, ya. Jika you, we, they, kita menggunakan to be, are. Jika she, he, it, kita menggunakan is. Di sini yaitu kalimatnya menggunakan you. Otomatis kita menggunakan to be, are. You are doing, do, verb one ing, doing homework now. Homework now di sini sebagai objek or complement, ya. Bentuk negatifnya kurang lebih sama dengan bentuk positif. Cuman kita di sini menambahkan kata not karena ini termasuk negatif. You are not doing homework now. You are not. You sebagai. Lalu kita masuk bentuk interrogatif. Are you doing homework now? Nah, seperti formula sebelumnya tadi, jika bentuk interrogatif, maka kita meletakkan to be-nya di depan, lalu diikuti subjek, lalu diikuti verb one ing, dan seterusnya objek. Lalu kita berpindah ke sini. Jika subjeknya she, he, it, kita menggunakan to be is. He is reading your book. Dia laki-laki sedang membaca bukumu. He di sini sebagai subjek, diikuti is sebagai to be dari she, he, it. Jika subjeknya she, he, it, kita menggunakan to be is, ya teman-teman. Read verb one plus ing, reading your book sebagai objek or complement. Untuk negatifnya hampir semuanya sama, ya. Kita di sini menggunakan he is not. Setelah to be kita menambahkan not karena bentuk penyangkalan, ya. He is not reading your book. Lalu kita masuk interrogatif yaitu is he reading your book? Di awal sama seperti yang ini tadi, to be lalu diikuti subjek plus verb one ing lalu objek or complement. Oke, thank you. I hope you can understand my lesson. Thank you so much. See you next time and goodbye. Thank you.